करती है। जो आपकी रूलिंग एलीट जब चोरी शुरू करती है वो फिर मुल्क तबाह हो जाता है। स्ट्रगल असल में ये है इनको कानून के नीचे लाने की। प्रिविलेज क्लास के लिए एक एनआरओ दे देते हैं उनको और गरीबों को जेलों में डालते हैं, तो वो फिर हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है कभी भी नहीं चला। मुल्क की तरक्की के लिए सबको काम करना होगा। 3 साल से ताकतवर तबके को कानून के ताबे लाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अशरफिया की बदउनवानी से मुल्क बदहाल हो जाता है। अशरफिया मनी लॉन्ड्रिंग से सालाना अरबों डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल करती है। पाकिस्तान में सयाहत के बेपनाह मौके हैं। शुमाली इलाका जात स्विट्जरलैंड से बढ़कर खूबसूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। हम तनकीद नहीं करना चाहते सिंध हुकूमत के ऊपर, लेकिन आप देखिए कि जो कराची है, हैदराबाद है, वो वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा मसला जो है वो वहाँ पर है। वफाकी काबीना का इजलास, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मौजूदा मुआशी एशारियों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। कपास की फी मन इमदादी कीमत 5,000 रुपये मुकर्रर। कोरोना से निमटने के लिए 61 मुतल्लिका अशिया पर ड्यूटी खत्म। रवां बरस नौजवानों को 315 अरब रुपए के कर्जे देने का फैसला। वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर अपोजिशन को एतराज है तो अपनी तजावीज़ दें। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान से बात होगी, भगोड़ों से नहीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजल रहमान पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा नहीं। कोरोना के बावजूद मुल्की मेशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में गवादर को खुसूसी अहमियत हासिल है। सी पैक के पेश नज़र नौजवान नस्ल को जदीद हुनर सिखाने पर तवज्जो मरकूज करना होगी। जोग्राफियाई लिहाज से बलूचिस्तान सेंट्रल एशिया तक रसाई का बेहतरीन जरिया है, जिससे इलाकाई तजारती मौक़े बढ़ाने के रोशन इम्कानात हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कोयटा में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब अरकान का हल्फ। तहरीक इंसाफ के चौधरी अनवारुल हक स्पीकर और रियाज अहमद डिप्टी स्पीकर मुंतखब, दोनों ने 32-32 वोट हासिल किए। भारत ने अपने हमसायों के साथ हमेशा मुज़ाकरात की कोशिशों को सबोताज किया। हिंदुत्व नज़रिया तमाम रियासती इदारों में सराहियत कर चुका। बीजेपी हुकूमत का रिकॉर्ड अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों से भरा हुआ है। दुनिया को रवादारी का दर्ज देने से कबल भारत अपने अंदरूनी मामलात दुरुस्त करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 5 अगस्त को यौम स्याह मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हड़ताल की कॉल। सिविल कर्फ्यू नाफिज होगा और शाम 8 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला बांडीपुरा में नौजवान शहीद। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 5 रोज़ से शदीद लड़ाई। तालिबान का हेरात और लश्करगाह के बेशतर हिस्सों पर कब्जे का दावा। अमरीकी और अफगान एयरफोर्स के हमले। बड़े पैमाने पर तबाही और हलाकतों की इत्तलात। मुल्क में एक रोज में 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ अबूर। 24 घंटे के दौरान 3,582 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7 से जायद। मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। गयाना में चौथा T20 मैच। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। वेस्ट इंडीज की बैटिंग। मैच बारिश के बायस मुतासर। PTV स्पोर्ट्स पर मैच बराह रास्त।
4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। और टोक्यो ओलंपिक्स मेडल्स टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। चीन के 32 तलाई, 21 चांदी और 16 कांसी के तमगे। अमेरिका 24 सोने, 28 चांदी और 21 कांसी के तमगों के साथ दूसरे, और मेजबान जापान 19 गोल्ड, 6 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। टोक्यो ओलंपिक्स देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब अशराफिया बदउनवान हो तो मुल्क बदहाल हो जाते हैं। गरीब मुल्कों की अशराफिया मनी लॉन्ड्रिंग से सालाना अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल करती है। इस्लामाबाद में किताब की तकरीब रौनमाई से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी और यकसा इतलाक़ के लिए कोशां हैं। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। मुल्क की तारीख के मुख्तलिफ अदवार पर लिखी गई किताब अ पर्सनल क्रॉनिकल ऑफ पाकिस्तान की तकरीब रौनमाई से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मसाइल की सबसे बड़ी वजह नाइंसाफ़ी है। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कवानीन अपनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ताकतवर को कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, गुर्बत और माशरती बदहाली खत्म नहीं होगी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। सारी जंग हमारे 3 साल में क्या चल रही है कि एक प्रिविलेज क्लास कहती है कि बाकियों को आप जेल में डाल दें, लेकिन हम जो मर्जी करें, हम कानून के नीचे नहीं हैं, और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। अमीर मुल्क बनता तब है जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी होती है, ताकत की हुक्मरानी नहीं होती। ताकत की हुक्मरानी जंगल का कानून है, माइट इज़ राइट। ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसके लिए एक माशरे के अंदर उसमें मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल स्टैंडर्ड्स और मॉरल अथॉरिटी चाहिए, नहीं तो आप इंसाफ नहीं कर सकते। ये सारी रूलिंग एलीट मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाती। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से माला माल कर रखा है, ताहम साबका हुक्मरानों ने मुल्क की बेहतरी की बजाय सिर्फ जाती मफादात पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। अल्लाह ने इसमें बहुत पोटेंशियल दी है। किसी फील्ड में भी पाकिस्तान हमने अंडर परफॉर्म किया, हर फील्ड में किया, तो हर चीज़ उग सकती है यहाँ। हमने कभी वो मोहनजोदारो के बाद कभी सोचा ही नहीं कि इस मुल्क के अंदर और भी कोई गंदम के अलावा कुछ उग सकता है। किसी ने कभी काम ही नहीं किया। जो टूरिज़्म का यहाँ पोटेंशियल है, आप यकीन करें दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी इतनी डाइवर्सिटी हो, किसी ने कभी सोचा ही नहीं है। रिलीजियस टूरिज़्म वो एक अलहदा पूरा शोबा है, जिसमें हिस्टोरिकल टूरिज़्म अलहदा है, पुराने शहर अलहदा है, लेकिन जो माउंटेन टूरिज़्म है वो तो यूनिक है दुनिया में। नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे डबल हैं स्विट्ज़रलैंड के, साइज़ में भी, हाइट में भी। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ टूरिज़्म से तकरीबन 80 अरब डॉलर कमाता है हर साल। तो यहाँ सोचें कि इतना बड़ा मुल्क है, हमारी पता नहीं कोई मिलियंस में भी टूरिज़्म नहीं है। किताब के मुसन्निफ और मारूफ तज्जियाकार इकराम सहगल ने कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहम महल वकू में है। सीपैक से बढ़कर हम नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर में मकाम रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की लीडरशिप में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। इस मौके पर मुसन्निफ की किताब अ पर्सनल क्रॉनिकल ऑफ पाकिस्तान के बारे में मुत्तहिदा अरब अमारात के काबीना के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अन नहयान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर बोर्ज ब्रेंडे के रिकॉर्डेड पैगामात सुनाए गए। मुल्की तारीख के मुख्तलिफ अदवार को
किताबी शक्ल देने वाले कुतुब नवेसियों के काबिल कदर खिदमात को इल्मी, अदबी और तहकीकी शोबों में नुमाया मकाम हासिल रहा है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर गौर किया गया। काबीना को कोरोना सूरत हाल, इंतखाबी इस्लाहात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने मरदमशुमारी के यकसा अबूरी और हतमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली में मुख्तलिफ सूबों की नशिस्तों में रद्दोबदल न करने का फैसला किया है। वज़ारत मनसूबाबंदी को आइंदा मरदमशुमारी के लिए इंतजामात की हिदायत की गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ग्रीन एरियाज़ का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। काबीना इजलास और मीडिया ब्रीफिंग की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद असहर। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में काबीना ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक 3 के तहत कौमी असम्बली में मुख्तलिफ सूबों के नशिस्तों की तकसीम के मामले पर फैसला किया कि चूँकि मरदमशुमारी के अबूरी और हतमी इदादोशुमार में कोई खास फर्क नहीं, लिहाजा कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम में रद्दोबदल की जरूरत भी नहीं है। आइन की 24वीं तरमीम के तहत नशिस्तों की तकसीम 2017 की मरदमशुमारी के अबूरी इदादोशुमार, जबकि 25वीं तरमीम के तहत कबायली इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम और सूबे की नशिस्तों में 6 का इजाफा किया गया था। वफाकी काबीना ने वजारत मनसूबाबंदी को हदायत की कि अगली मरदमशुमारी के लिए इंतजामात किए जाएं। काबीना ने वजारत कौमी सेहत की दरख्वास्त पर कोरोना वबा के पेश नजर 61 अशिया की दरामद पर ड्यूटी के इस्तिस्ना की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ तैनातियों की भी मंजूरी दी। चेयरमैन CDA ने वफाकी दारुल-हुकूमत के सेक्टर E8 और E9 में तजावजात को हटाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। काबीना ने इस अज़्म का इआदा किया कि नेशनल पार्क में किसी किस्म की तजावजात की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस हवाले से बिला तफरीक कानून का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी काबीना को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से मुतल्लिक बताया गया कि 9 अगस्त को प्रोग्राम का इजरा होगा और इसके तहत 40 लाख अफराद को बिला सूद कर्ज, अपनी छत और घर के एक फर्द को हुनर सिखाया जाएगा। वजीर तवानाई की तरफ से वफाकी काबीना को बताया गया कि जून और जुलाई के महीनों में बिजली की डिमांड में 20% इजाफा हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में बिजली की तलब औसतन 16,000 मेगावाट रहती है, ताहम इस साल ये डिमांड 26,000 मेगावाट तक भी पहुंची। काबीना को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त बिजली की पैदावार 24,000 मेगावाट है और ईद से अब तक फोर्स लोड शेडिंग शेड्यूल नहीं की गई, ताहम तरसीलाती निजाम के मसाइल की वजह से बाज मकामात पर आर्जी ताअत्तुल पैदा हुआ। वफाकी काबीना को बताया गया कि मुल्क मुआशी तौर पर मस्बत सिमत में गामजन है और मुल्क की बरामदात बुलंद तरीन सतह पर हैं। काबीना फैसलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग में वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने बताया कि बड़ी सनतों की पैदावार में 14.6% इजाफा हुआ है। ये बात एक बड़ी खुशकुन है कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो महंगाई के आदाद शुमार हैं उनमें कमी आ रही है। जो नया डाटा आया है उसके मुताबिक ये तकरीबन 7.4% के ऊपर जो है इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो आ रही है। करंट अकाउंट खसारा जो है वो पिछले पूरे साल का 1.9 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि आप समझ देखिए कि 20 बिलियन डॉलर से अब यहाँ पे आया है। जब हुकूमत में हम आए थे तो पूरा फैसलाबाद बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लूमें जो थी वो बिक रही थी, किसी के पास कोई ऑर्डर नहीं थे। अब जो खुद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद के, वो बता रहे थे कि हमारे पास 2023 तक ऑर्डर लेने की भी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। इतना ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री जो है उसका वो बड़ी है और हमने एक जो बरामदात हैं वो भी हमारी बुलंद तरीन सतह पे रही हैं। फॉरेन रिज़र्व भी इस साल जो है वो बुलंद तरीन सतह पे रहे हैं और ये इसके बावजूद है कि मुल्क में दुनिया भर में हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने बताया कि काबीना में वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और मुशीर पार्लिमानी अमूर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक काबीना को ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर ने कहा कि बदकिस्मती से नून लीग एक तरफ तो इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा नहीं बन रही और दूसरी तरफ कश्मीर में अपनी हुकूमत होने के बावजूद इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा रही है। कश्मीर में इलेक्शन हुए, कश्मीर के वजीर आज़म इलेक्शन करवा रहे थे, उनके जो हमजुल्फ हैं वो सीनियर रुकन थे इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन कश्मीर के वज़ीर आज़म ने लगाया था। सारा पैसा चूँकि उन्होंने अमेंडमेंट कर दी थी पहले ही, यहाँ पे वफाकी हुकूमत भी जब नून की थी, सारा पैसा कश्मीर की हुकूमत के पास था। पुलिस ब्यूरोक्रेसी वहाँ के ऊपर हुकूमत के पास थी। लेकिन उसके बाद भी जब नून लीग बुरी तरह इलेक्शन हार गई तो सब उन्होंने उठ के कहा जी कि यहाँ तो धांधली हुई है। 10 इलेक्शन यहाँ पे PTI हारी है। सियालकोट में एक इलेक्शन जब PTI जीत गई तो नून लीग ने कहा जी यहाँ पे धांधली हुई है। सवाल ये है वज़ीर आज़म साहब जो कौम के सामने बार बार रख रहे हैं
کہ آخر پھر اس کا سلوشن کیا ہے. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں، ہر ہارنے والا یہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ الیکشن تو وہی دھاندلی ہیں، تو ڈیموکریٹک پروسیس اس سے آگے کیسے چلے گا؟ ہمارا ماننا یہی ہے کہ یہ کوئی ہماری جو تجاویز ہیں یہ حتمی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی تجاویز لے کے. وزیر اطلاعات نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں سے 23 مزید قیدی سعودی عرب سے پاکستان پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے معمولی مقدمات میں قید سینکڑوں پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا رہا ہے. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता. अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें. तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं. A public service message by Pakistan Banks Association. بریک کے بعد خبر آپ تک پہنچائیں کہ کوئٹہ میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ نے ملاقات کی، جس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں بارڈر مارکیٹس کا قیام، لینڈ ڈیجیٹلائزیشن، سیاحت کے فروغ اور دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان میں زراعت، ماہی گیری اور لائیو اسٹاک کی ترقی کے بھرپور مواقع موجود ہیں جن سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں گوادر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. سی پیک کے پیش نظر ہمیں نوجوان نسل کو جدید ہنر سکھانے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. صدر مملکت نے کہا کہ جغرافیائی حوالے سے بلوچستان سینٹرل ایشیا تک رسائی کا بہترین ذریعہ ہے، جس سے علاقائی تجارتی مواقع بڑھانے کے روشن امکانات ہیں. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکلات کا بھرپور مقابلہ کیا اور ہر چیلنج سے کامیاب ہو کر نکلی ہے. کوئٹہ میں گرین ٹریکٹر اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان میں زرعی شعبے کی ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. تفصیل جانیں گے ہارون الہی تور سے. بلوچستان میں گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اس سے کاشتکاروں کو بے پناہ فائدہ ہوگا، زرعی شعبہ ترقی کرے گا اور ملک خوشحال ہوگا. صدر مملکت نے کہا کہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ہمیں درست سمت آگے بڑھنا ہوگا. پاکستان اور پاکستان کے صوبے ترقی کے راستے پر ہیں. آپ نے بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کر لیا. آپ اس وقت دنیا کا GDP کم ہوا، آپ کا بڑھ گیا. آپ کے پڑوس ملک میں کورونا کی بنیاد غلط فیصلوں کی بنیاد پر وہاں آپ نے حشر دیکھا. آپ نے اپنے ہاں صحیح فیصلوں کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ یہاں قابو ہے کسی حد تک. اسی طرح سے مستقبل کے حوالے سے بلوچستان کی اسمبلی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دور رس فیصلے کیجئے، اللہ برکت ڈالے گا. یہ زمین بلوچستان زمین نہیں ہے، سونا اگلنے والی زمین ہے اور آپ لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں. صدر مملکت نے زرعی شعبے میں ویلیو ایڈیشن اور پانی کے استعمال میں کفایت شعاری کے لیے ڈرپ اریگیشن سمیت کاشتکاری کے جدید طریقوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا. بلوچستان کے گورنر سید ظہور آغا نے کہا کہ سستی بجلی اور جدید طریقوں کو اپنا کر زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ خوراک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر آبی ذخائر کو بڑھانا ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ بلوچستان میں زرعی شعبے کے چیلنجز دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. صوبائی حکومت کاشتکاروں کی امداد کے لیے کسان کارڈ کا اجرا کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے افغانستان اور ایران کے سرحدی علاقوں میں کسانوں کو 1000 سولر ٹیوب ویلز فراہم کرنے کا اعلان کیا. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت کاشتکاروں میں ٹریکٹرز کی چابیاں اور کاغذات تقسیم کیے. بلوچستان کے تمام اضلاع میں گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت قرعہ اندازی کے ذریعے صوبے میں 1000 ٹریکٹرز 50% رعایت کے ساتھ فراہم کیے جا رہے ہیں. ہارون الہی تور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے درینہ تنازعات حل نہ ہونے سے مسلمان اور عرب دنیا میں بے چینی ہے. دونوں تنازعات کو سلامتی کونسل اور OIC کی قراردادوں کے مطابق حل ہونے کے لیے مسلم امہ میں یکجہتی کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں عرب پارلیمنٹ کے صدر عادل بن عبد الرحمان سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا اور مسلمان مخالف واقعات کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے تمام مسلمان ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے وفد کو امن، خوشحالی اور روابط کے ذریعے معاشی ترقی کی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا.
عرب پارلیمنٹ کے صدر نے کہا کہ پاکستان مسلم امہ کا اہم ملک ہے اور درپیش چیلنجز کے حل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے دیہی ترقی کے بارے میں جمہوریہ کوریا کے نائب وزیر کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے زرعی شعبے میں کوریا کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں باہمی تجربات اور ٹیکنالوجی کے تبادلے سے غذائی تحفظ کے ساتھ چھوٹے کسانوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملک مختلف شعبوں میں دستیاب مواقعوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے تعاون کو وسعت دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں انسداد پولیو سے متعلق اسلام آباد میں اجلاس ہوا اور صوبائی چیف سیکرٹریز اور ہائی رسک اضلاع کے ڈپٹی ہائی کمشنر ورچوئل اجلاس میں شریک ہوئے۔ ہائی رسک اضلاع میں اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع، قمبر، خیبر، بنوں، پشاور، لکھی مروت، جنوبی وزیرستان، کوئٹہ، پشین کلا، عبداللہ، جوب اور مستونگ شامل ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ رواں سال میں صرف 14% ماحولیاتی نمونے مثبت پائے گئے جو گزشتہ سال 56% تھے۔ اس لیے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کا یہ ایک نادر موقع ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ 12 سے 16 ماہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہائی رسک اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو وائرس سے پاک کریں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق ذیلی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ چیئرمین نادرا نے بریفنگ میں بتایا کہ جاری آرڈیننس اور آئین کے مطابق نئے نظام کی تیاری کا کام 1 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ نئے نظام میں انتظامی اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو مکمل علیحدہ رکھا جائے گا اور ووٹ کی رازداری بھی قائم رہے گی۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نادرا اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کا اجلاس کل ہوگا جس میں مشاورت کے ساتھ رپورٹ تیار کی جائے گی۔ یہ رپورٹ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے 9 اگست کے اجلاس میں زیر غور آئے گی۔ ناظرین، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چودھری انوار الحق اسپیکر اور چودھری ریاض احمد ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ ہال میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چودھری انوار الحق 32 ووٹ لے کر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ امیدوار فیصل راٹھور نے 15 ووٹ حاصل کیے۔ چودھری انوار الحق نے نئے اسپیکر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سبکدوش ہونے والے اسپیکر شاہ غلام قادر نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ تحریک انصاف کا منشور ہے، اس کو منون پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ تبدیلی انشاءاللہ بڑی جلدی آئے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں آ چکی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آیا، جس کے لیے چودھری ریاض احمد نے بھی 32 ووٹ حاصل کیے۔ ان کی مد مقابل مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ امیدوار نصارہ عباسی نے 15 ووٹ حاصل کیے۔ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہونے کے بعد چودھری ریاض احمد نے بھی اپنے عہدے کا حلف لیا۔ نو منتخب اسپیکر چودھری انوار الحق نے ان سے حلف لیا۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب اراکین نے اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اسپیکر شاہ غلام قادر نے 9 منتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیا۔ کل 52 منتخب اراکین اسمبلی میں سے 49 ممبران نے حلف اٹھایا۔ حلف اٹھانے والوں میں 6 خواتین ممبران اسمبلی بھی شامل ہیں۔ جو عمران خان کا ویژن ہے، بنیادی طور پہ ہم کرپشن کے خاتمے، غربت کے خاتمے اور پھر آزاد کشمیر میں بے شمار پوٹینشلز ہیں، ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آئی ٹی سافٹ ویئر کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ کاٹیج انڈسٹری ہے، یہاں پہ ٹورزم ہے، آئیڈل ہے، واٹر سپورٹس ہے اور میکینائز لائف سٹاک اور ڈیری کی فارمنگ ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں، اور پھر آرگینک چیزوں کی جو پروڈکشن ہے یہاں پہ، جس کی بہت دنیا میں اس وقت ڈیمانڈ ہے، وہ آزاد کشمیر میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ویدر اور تمام وسائل موجود ہیں۔ 9 منتخب اراکین اسمبلی کی حلف برداری، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد نئے قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ناظرین، افغانستان کے شہر لشکرگاہ میں طالبان اور افغان فوج کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، جس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد لشکرگاہ طالبان کے قبضے میں آنے والا پہلا صوبائی دارالحکومت ہو سکتا ہے۔ جنوبی صوبے ہلمند کے شہر لشکرگاہ میں امریکی اور افغان ایئر فورس کے طالبان کے خلاف لگاتار فضائی حملے جاری ہیں، جس سے طالبان اور عام شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہرات اور لشکرگاہ کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم افغان سیکورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ کچھ جگہوں پر قبضے کے بعد طالبان جنگجوؤں کو ان شہروں سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में हुकूमत और तालिबान पर जोर दिया है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र अमरीका ने अफगान शहरियों के लिए सियासी पनाह से मुताल्लिक़ अपने प्रोग्राम में तोसी का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने बताया कि ऐसे तमाम अफगान शहरी जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज या सिफारतकारों से ताउन किया है, उनके लिए अमरीका में पनाह के मौक़े बढ़ गए हैं। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को अमन के लिए आमादा किया, जो काबिल तारीफ़ है। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमरीका पाकिस्तान के साथ करीबी राबते में है और दोनों मुल्क मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने अपने हमसायों के साथ हमेशा मुज़ाकरात की कोशिशों को सबूताज किया है। बेहतर है कि भारत चैंपियन बनने के बजाय इन उसूलों की पासदारी करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ये बात सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 3 तरजीहात रवादारी की आवाज़, मुफाहमत और बैनुल-अक़वामी कानून की हिमायत पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कही। तर्जुमान ने कहा कि एक ऐसे मुल्क की इंतहाई मुनाफ़िक़त है जिसने रवादारी, मुज़ाकरात की कोशिशों और बैनुल-अक़वामी कानून को मुनज़्ज़म तरीके से पामाल किया है। इंतहा पसंद हिंदुत्वा नज़रिया तमाम भारतीय रियासती इदारों में सराहियत कर चुका है। RSS बीजेपी हुकूमत का रिकॉर्ड अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से भरा हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया को रवादारी का दर्स देने से कबल भारत अपने अंदरूनी मामलात दुरुस्त करे। भारत ने अपने हमसाय ममालिक के साथ तामीरी और बामानी मुज़ाकरात की कोशिशों को हमेशा सबूताज किया है। वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालते ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े किया था कि अगर भारत अमन के लिए 1 कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। तहम भारत ने मुज़ाकरात के बजाय 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए माहौल को मज़ीद ख़राब किया है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में 5 अगस्त को यौम इस्तिहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने एकतरफा तौर पर कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत ख़त्म करके आर्टिकल 35A और 370 को मनसूख कर दिया था और मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया था। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 5 अगस्त को यौम सियाह मनाएंगे, जिसका मकसद भारत और बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये पैगाम देना है कि 2019 में उस दिन भारत की तरफ से किए गए गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रीनगर से जारी किए गए 10 रोज़ा एहतजाजी कैलेंडर के मुताबिक इस दिन मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। सिविल कर्फ्यू नाफिज होगा और शाम 8 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा, जो इस दिन से शुरू होने वाले अशराए मुज़ाहमत का हिस्सा होगा। 5 अगस्त को लाल चौक की तरफ मार्च किया जाएगा और स्याह झंडे लहराए जाएंगे। हर रोज़ शाम को खुसूसी दुआया मजालिस का अहतमाम किया जाएगा। 11 अगस्त को शहीद शेख अब्दुल अजीज़ और दीगर शहदा को उनके यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा और इस दिन स्याह परचम लहराए जाएंगे। तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और आज़ादी पसंद तंजीमों ने अपने बयानात में 15 अगस्त को हड़ताल की कॉल की हिमायत की है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि भारत फ़ौजी ताकत के ज़रिए कश्मीर से मुतालिक तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने भारत के गैर कानूनी कब्ज़े को कभी तस्लीम नहीं किया और वो गुज़िश्ता 70 साल से भारतीय तसल्लुत से अपने मादरे वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद मकबूजा वादी में एक बार फिर पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें लोगों पर जोर दिया गया है कि वो 5 अगस्त को यौम स्याह मनाएं। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के इलाके नगीन में जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल रशीद लॉन के घर पर छापे के दौरान उन्हें काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। जन्नत नज़ीर वादी पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत करने पर पुलिस ने 10 मतलूब तरीन कश्मीरी नौजवानों की एक नई फहरिस्त जारी की है। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला बांडीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। काबिज हुक्काम ने इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी। श्रीनगर में भारतीय पुलिस एहलकारों की अंधाधुंध फायरिंग से 3 शहरी शदीद जख्मी हो गए। ज़रा के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। बाद में पुलिस एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 शहरी शदीद जख्मी हो गए। भारत में सेहत की नाकिस सहूलियात और मोदी हुकूमत की नाअहली के बायस कोरोना और डेल्टा केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 420 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,25,000 से ज़्यादा हो गई है। भारत की रियासत केरला में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ गुज़श्ता हफ्ते से रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। केरला भारत का नया कोविड-19 हॉटस्पॉट बन चुका है, जहाँ 14,000 नए केसेस और 118 अमवात हो चुकी हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीन में डेल्टा वेरिएंट के खतरे के पेश नज़र वुहान में कोविड न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मुहिम का आगाज़ किया गया है। सूबाई हेल्थ कमीशन ने कहा है कि वुहान में मुकामी तौर पर मुंतकिल होने वाले 3 नए कोविड केसेस और 5 मामूली हालात वाले केसेस सामने आए हैं। वुहान हुकूमत के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ली ताउन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े पैमाने पर शहर में जांच पड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर शहर के तमाम बाशिंदों के लिए तस्दीक शुदा केसेस की जामे इंक्वायरी की जाए। और यहाँ आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,582 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क वायरस से मजीद 67 लोग जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि कोरोना के फाल केसेस की तादाद इस वक्त 75,373 है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने इस हवाले से कहा है कि एक रोज़ में 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ अबूर कर लिया गया है और अपने ट्वीट में उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ 10,72,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। वैक्सीन लगवाने वालों की मजमूई तादाद 3,19,29,000 से बढ़ गई है। असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद की 50% आबादी को वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। पेशावर और रावलपिंडी की 35%, फैसलाबाद 28%, गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोदा की 27% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। कराची की 26% और हैदराबाद की 25% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। सरबराह NCOC ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि कोरोना SOPs पर अमल के साथ वैक्सीनेशन भी कराएं। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में हुआ। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा कि पाकिस्तान में गंदम दहान, मकई और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। कपास की फसल के हवाले से गुज़िश्ता 25 साल में किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से अहम इक़दाम किए हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रूलिंग दी कि PARC के मुलाजिमीन को कायमा कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता और ना ही नई भर्तियों के लिए इश्तहार दिया जाए। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों को काट कर नए दरख्त लगाए जा रहे हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब और नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से निमटने के लिए उलमाए कराम अवाम को आगाही फराहम करें। मज़ीद तफसील जानेंगे अली गुल से। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि भारत मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस सूरत हाल में उलमा कराम की जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत CPEC मंसूबे की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। जहाँ अमन होगा, जहाँ स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पर मईशत भी आगे चलेगी, कारोबार भी आगे चलेगा, वहाँ पर लोगों का रोज़गार भी आगे चलेगा। और बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले साल कोरोना के बावजूद 4% हमने ग्रोथ हासिल की, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें 29 बिलियन डॉलर से ज़ायद जो है वो तफसीलात ज़र पाकिस्तान को भिजवाई। तो इंशाल्लाह हमने ना सिर्फ मिल के अपने मुल्क की अमन के साथ हमने अपने मुल्क की जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है इसको भी सामने रखना है। जुलाई का ये डेटा है कि तारीखी तौर के ऊपर रिकॉर्ड हमने 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है वो एक्सपोर्ट्स की हैं। नुमाइंदे खसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने अपने खिताब में कहा कि मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग देना वक्त की ज़रूरत है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान में से ज़ाब्ता इखलाक मुरतब किया है। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। उलमा ने, मशाइख ने, मुफक्किरीन ने, दानिश्वरों ने, सहाफ़ियों ने साजिशों को नाकाम बना के कुर्बतों को बढ़ाया है। मुहर्रम उल हराम के अय्याम तो सबके हैं। मिली यकजहती कौंसल, पाकिस्तान उलमा कौंसल, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, इन सब ज़ाब्ता इखलाक के बाद एक मजबूत चीज जो है वो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में भी कौम को और दुनिया को दी है कि बतौर रियासत हमने फैसला किया है कि जो कानून को तोड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं और जो लाकानूनियत नहीं करेगा उसे छेड़ेंगे नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल कुरान और शरीयत के मुताबिक फैसला करता है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अदन मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में दारुल फतह और जदीदियत के चैलेंजेस के ताउन के तरीक़ाकार के उन्वान से होने वाली कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की सदारत वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने की है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत हर शोबे की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फासले सिमट रहे हैं। फतवा के इदारे अपने आप को जदीद दौर के तकाज़ों से मुकम्मल हम आहंग करें।
عوامی شکایات کے حل اور عوامی کچہریوں سے متعلق 32 وفاقی اداروں کی پہلی سہ ماہی رپورٹ وزیر اعظم ڈیلیوری یونٹ کو وصول ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 955 ای کچہریاں منعقد ہوئی ہیں اور وزارت تعلیم، مواصلات اور نادرا کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن اور ریلوے افسران کی کارکردگی بہتر بنانے کی تنبیہ کی گئی ہے اور مجموعی طور پر 6,911 شکایات میں سے 4,842 شکایات کو حل کیا گیا۔ 10,060 افراد کی رہنمائی کی گئی۔ ناظرین، حکومتی کاوشوں سے مختلف وجوہات کی بنا پر سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 پاکستانی PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں نوید حیات۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ان پاکستانیوں کی رہائی کی درخواست کی تھی، جسے سعودی فرمانروا نے تسلیم کرتے ہوئے ان قیدیوں کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ یہ پاکستانی معمولی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہونے اور قانونی پیروی نہ ہونے کے باعث سعودی عرب کی جیلوں میں سزا کاٹ رہے تھے۔ ان قیدیوں میں سے 19 قیدیوں کی واپسی کے اخراجات سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے، جبکہ 9 قیدیوں کے اخراجات سعودی عرب نے ادا کیے۔ ایئرپورٹ پر سینیٹر اعجاز چودھری اور سول ایویشن انتظامیہ نے پاکستانیوں کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم صاحب کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی، اس نے قیدیوں کے لیے واضح ٹھایا۔ الحمدللہ ہم اپنے وطن میں آ گئے، بہت ٹائم تھا جیل میں، بہت عرصہ گزارا۔ 9 سال بعد آئے ہیں پاکستان، فیملی کے ساتھ ملے گا، خوشی ملے گی، بہت اچھا لگے گا۔ میں بہت خوش ہوں اور آپ لوگ فیملی کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ لوگ ہمارا سب فیملی ہے۔ جب بھی یقین کرو میں جہاز سے اتر کے آپ لوگ دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مدد کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی اپیل کے اوپر، ان کی ریکویسٹ کے اوپر انہیں رہا کیا اور انہیں اپنے پیاروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، بچوں سے، ماں باپ سے ملنے کا موقع مل سکا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر مارس وجود میں آیا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست بھی کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان در حقیقت ایمان، اتحاد اور تنظیم ہے۔ تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارے وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا وہ قومی وطن ہے جو برصغیر میں 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، جس کی خد و خال 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور میں نمایاں ہے۔ اس قرارداد کو جنوبی ایشیا کی پوری مسلم قوم کی تائید حاصل تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا تھا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ قائد اعظم ایسا پاکستان بنانا چاہتے تھے جہاں میرٹ ہو، جہاں مساوات کا عمل ہو، جہاں اسلامی فلاحی مملکت ہو۔ قائد اعظم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کے مطابق میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری نجات اس میں مضمر ہے کہ ہم ان بیش بہا اصولوں کی پیروی کریں جو ہمارے عظیم المرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع کر دیے ہیں۔ آئیے ہم اپنی مملکت کی اساس سچے اسلامی تصورات اور اصولوں پر قائم کریں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت چاہتے تھے جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تمام تر سیاسی، تعلیمی اور سماجی حقوق ان کو مل سکیں۔ قرارداد پاکستان کے پیش ہونے کے بعد صرف 7 سال کے عرصے میں پاکستان ایک خواب سے حقیقت بن گیا۔ اتنے بڑے خواب کا شرمندہ تعبیر ہو جانا اور تصور کا حقیقت بن جانا بلا شبہ دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ نظریہ پاکستان جس میں پاکستان کی روح ہے، جس کی اہمیت اور افادیت پاکستان کی زندگی کے لیے لازمی ہے، اس لیے نظریہ پاکستان ہر پاکستانی کے قول و عمل میں تندرست و توانا رہنا چاہیے۔ پاکستان کو صحیح
مسلمانوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے بعد ہی تصور پاکستان کی تکمیل ہوگی۔ آج کل بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بانیان پاکستان کا دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ درست تھا۔ آج ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم بانیان پاکستان کے اصولوں پر چلتے ہوئے ملک پاکستان کی ترقی و کامرانی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ شوکت طرین اور وزیر توانائی حماد اظہر کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں کاشتکاروں کے لیے یوریا کھاد کی رسد اور اسٹاک کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے زرعی پیداوار کے فروغ کے لیے زرعی مداخل کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر توانائی محمد حماد اظہر نے کہا کہ کھاد کے مجموعی اسٹاک کے تناظر میں کھاد تیار کرنے والی قومی صنعتوں کو ہر طرح کی معاونت فراہم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان سے عالمی بینک کے نائب صدر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور جاری منصوبوں پر گفتگو کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے زرعی مصنوعات کے لیے کولڈ سٹوریج بنانے اور ویلیو ایڈیشن بڑھانے کی ضرورتوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں سڑکوں کے نیٹ ورک اور بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے میں تعاون کی بھی تجویز دی گئی۔ ناظرین، سستی بجلی کے حصول کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور 800 میگا واٹ کے مومن ڈیم منصوبے کا ریور ڈائیورژن سسٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 2025 میں مکمل ہوگا، رپورٹ کر رہے ہیں عماد اوان۔ ملک میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وابڈا نے ڈیموں کی دہائی میں جن بڑے پروجیکٹس پر کام شروع کر رکھا ہے ان میں سے ایک خیبر پختونخوا میں شب قدر اور محمد ضلع کے سنگم پر واقع دریائے سوات پر بننے والا مومن ڈیم پروجیکٹ کا کثیر الجہتی منصوبہ ہے۔ ڈیم بننے سے یہاں 1,80,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی اور پشاور تک آبنوشی کے لیے واٹر چینل تعمیر کیا جائے گا۔ چیئرمین وابڈا مزمل حسین نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے مقامی صحافیوں کے ساتھ سائٹ وزٹ کیا۔ اس موقع پر انہیں کووڈ کے باعث کام کی موجودہ رفتار پر بریفنگ دی گئی۔ صحافیوں نے مومن ڈیم کے ڈائیورشن سسٹم کے لیے بنائی جانے والی دونوں ٹنلز کے انضمام کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے کہا کہ ڈیم سے 800 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے علاوہ مقامی سطح پر روزگار کے نئے مواقع میسر آئے ہیں۔ یہاں کے لوگ پہلے بار سعودی عربیہ میں جا کے دوسری جگہ کام کرتے تھے، آج ہم آپ کے پاس یہاں پہ کم از کم 3000 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور جیسی اس کی سپیڈ پیس بڑھے گا تو یہ آپ کی جو تعداد ہے وہ 6000 تک پہنچ جائے گی۔ ہماری فوکس کمیونیکیشن نیٹ ورک پہ، روڈز پہ ہے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ چیپ الیکٹریسٹی پہ ہے، جہاں پہ ہم سکولز کو اور مساجد میں سولر لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارا فوکس جو ہے ایجوکیشن پہ ہے، ہمارا فوکس ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ پہ ہے۔ ملکی ترقی کے ان منصوبوں سے ہمارا روشن کل وابستہ ہے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مومند۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان سے شمالی وزیرستان کے علماء اور علماء دین کے وفد نے پشاور میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر شاہ فرمان کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشکل وقت گزارا ہے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں مالاکنڈ ڈویژن میں امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 60 کروڑ مالیت کے مختلف منصوبے شروع کیے گئے۔ طویل المدتی ترقیاتی پروگرام کے تحت مالاکنڈ میں 57 ارب روپے کی لاگت سے 7 بڑے پن بجلی گھروں پر بھی کام جاری ہے۔ اور ناظرین، دنیا بھر میں ہر سال 1 سے 7 اگست تک ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے۔ وزارت قومی صحت کے زیر اہتمام عوامی آگاہی کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تفصیل جانیں گے صدف افضل سے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذائیت کا حامل ہوتا ہے، جو بچے کو طاقتور اور صحت مند بناتا ہے۔ خود ماں بچے کو دودھ پلانے کے باعث کئی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ بریسٹ فیڈنگ ویک منانے کا مقصد بچوں کے لیے ماؤں کے دودھ کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں بریسٹ فیڈنگ کی شرح کم ہے۔ فارمولا ملک کسی بھی صورت اس چیز کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے ان کی نشو و نما کریں۔ بچے کو پیدائش کے فوری بعد ماں کا دودھ دینا 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل موت کے منہ میں چلے جانے والے بچوں کی جان بچا سکتا ہے۔ وزارت قومی صحت نے مختلف صوبائی وزارتوں کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں کچھ قوانین اور اصول طے کر رکھے ہیں۔ کسی قسم کی تجویز جو فارمولا ملک یا ڈبے کے دودھ کی طرف کسی کو ترغیب دیتی ہو، وہ نہ صرف ناجائز ہے
बल्कि कुछ सूरत हाल में वो एक कानूनी जुर्म की भी सूरत इख्तियार कर लेती है। ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि माओं के लिए उनको अपने बच्चे की हिफाजत और सेहत के बारे में आगाही दी जाए। नौमौलूद के लिए माँ का दूध ग़िज़ा भी, शिफा भी है और हुक्म खुदा भी। बहुत ज़रूरी है कि मीडिया के तवस्सुत से भी ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत और फ़वाइद को आम आदमी तक पहुँचाया जाए। सदफ़ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने कहा है कि हुकूमत छाती के कैंसर से आगाही के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इक़दामात कर रही है। ख़वातीन मर्ज़ की अलामात को नज़रअंदाज करने की तशख़ीस और इलाज पर तवज्जो दें। कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि छाती के कैंसर की बरवक्त तशख़ीस से ही इसकी रोकथाम को यकीनी बनाया जा सकता है। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर मज़ाहिया अदाकारा दुर्दाना भट्ट इन दिनों शदीद अलील हैं। उन्होंने तवील अरसे तक स्क्रीन पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट इसी बारे में। सलाम महबूब साहब, सुल्ताना पड़ोसी बोल रही हूँ जी। जी 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 आगा साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है महबूब साहब, आप हैदराबादी सीख रहे हैं? ये कैसे है, आपका क्या मतलब? जी 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 चौधरी साहब, जी जी। हाँ जी, वैसे भाईजान चौधरी बात करना चाह रहे थे आपसे। हंसता मुस्कुराता और मासूम चेहरा लिए दुर्दाना भट्ट ने अपने हर ड्रामे से नाजरीन के दिल मोह लिए। उनका हर किरदार देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देता था। दुर्दाना भट्ट 9 मई 1938 को लाहौर में पैदा हुई। लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के बाद बैरून मुल्क से PhD की। पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक होकर ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 1978 में उन्होंने मोइन अख्तर के साथ मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 में एक किरदार अदा किया, जिसके बाद आंगन टेढ़ा में सुल्ताना साहिबा का किरदार निभाया, जिसे खूब पजीराई हासिल हुई। आजकल क्या कर रहे हैं बरकत साहब? जी आजकल तो वो मेरे साथ ब्याह की तैयारियां कर रहे हैं जी। ओहो भाई, मेरा मतलब है गुज़र औकात किस तरह से होती है? सच पूछे भाभी तो ये तो अभी तक पूछा ही नहीं उनसे। वैसे भी उनके अक्सर औकात हमारे यहाँ ही गुजरते हैं आजकल। इसके अलावा उन्होंने कई बेहतरीन ड्रामों में अहम किरदार निभाए। तन्हाइयां में बीबी का शफकत भरा किरदार अदा किया। इसके अलावा नौकर के आगे चाकर, रानी डुगडुगी, मेरा नसीब, छोटी सी कहानी समेत कई ड्रामों में काम किया। 2016 से 2019 तक कई फिल्मों में भी नजर आईं। उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से 1985 में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। वो इन दिनों शदीद अलील हैं और अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनकी फैमिली ने अवाम से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम कश्मीर, खित्ता पठवार, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है।